Yeah, part 3 na guys. So ito yung mga avatar ko guys. Kung gusto nyo to pero mahal yung ano niya guys. So samahan nyo ako samahan nyo ako magpalit. So, kuya pwede dito. Lipat tapos tanggalin natin yung tapos kailangan natin ito na lang ipapat ko ano kaya dito ito guys 999 Magdaniel skin tayo guys. Sombrero. Parang nakaantok ako guys. So, part 4 na lang guys. Kasi naantok na ako. Mamaya umagantok ko lang. Hindi pa ako pagod guys. Parang inaantok na ako guys. Pusing ko sa itong vlog. So guys, mag-comment kayo sa part 2 lang. Mag-comment din kayo. Dapat madami. Para mapansin ko kayo. Okay? Okay. 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 I got it. J, E, F, K, A, F, K, A, F, K, 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 Angelica. Sakin. So guys, press 1. Tadi kebetulan bocor kasnya so pasensya na. So guys, wala pa kasi akong ganun. Manok ko mag-outfit. So gagawin natin color eye. Ano kaya? Brazil. Astig. Pipi patat ka. Short Brazil. Pati kami kita. Manatun. Kamu kecang.
time, thinking of narcotica. Oh, Sarah. Oh, Sarah. Bombare, bombo, bombare, bombare, bombo, bombare, bombare, bombo, bombare. Bomba, bombare, bombare, bombo, bombare, mega button, mega button, bombare, bombo, bombare. Wait a minute. Who are you? Sumaad. Sige. Haad kita. Ay, ako na pala kita. Nulit. Okay. Lampas na ata. Ito ata eh. Sige. Ito ba yun? Ito ba yun? Si ano? Ito. Si Karel. Bombay. Ayaw mo.
Pergi, hati kau bahagia. Inahari rasa akhirnya rasa hati kau kasih. Hello, on the block. Okay. Hati kau yang pasti kau buka jika sayang hati kau jika hati kau ada buka so kembali kisah yang dari yung BFF ba na lalaki? Sino? Black cow boy terus lagi kau lambat kasih kasih kau kau pakai kau kembali kisah yang dari hati kau jika kau tahu dari rasa hati kau yang ikan kasih
I'm Mama's good boy. I love Maggie and the morning air and the bee air. La la la. Sama si Zenibe oo naman. Titikon combo. Ano ba to?
Warriors. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Bye guys. Go back to part 5.